भोर भोर पहांतिया पहांतिया समय से कला अंडीरा बाछुरी आपे आपे धड़ा हो बाबा भूगर्भर पाताल फुटी लिंग सदृश बाहर। तोर जदि चोरी है कह केमितिया जो बलदटी माने तेणु से कहला जे मोर जो कला बलदटी से चोरी कर से चोर चोरी करके नहीं जेते बेले कबाट खोली देखागला देखिले जे कला बलद नुह से धला बलद हो दर्शक बंधु मु भागी भाई आपण स्वागत करुच्ची पुणी एक फ्रेश एपिसोड को आम आसी पहुँच जाइए देवंकर देव महादेव बाबा धवलेश्वर मंदिर में आम ये आज कीर्तिन ना पचारि बुझी ना बाबा कौन महिमा अलौकिक महिमा आसतु जी से मंदिर को। दर्शक बंधु आम पाखे आम ग्रहण उपस्थित अच्छा कीर्ति नना आसते पचारे धवलेश्वर महाप्रभुर महिमा विषय। जय बाबा धवलेश्वर पूजक श्री कीर्तिकंठ पत्री ए हूँ देवदेव महादेव बाबा धवलेश्वर पीठ कहीं से कला वृषभर धड़ होकर नामकरण धवलेश्वर से डाकिले ओ कला ठाकुर जे कि कलारू धड़ हो जो भक्त माने श्रद्धा निष्ठा भक्ति आगे बाबा को डाकती बाबा समस्त दुख शुणी था अपुत्र को पुत्र दियंती रोगणा को रोगमुक्त करती विद्यार्थी को विद्या लाभ करती मोकदमार जय करती जी जहाँ मानसिक देखा बाबा पाखु बाबा समस्त मनस्कामना पूर्ण करते। ये हूँ अलौकिक पीठ चारिपटे महानदी भूगर्भरे विराजमान कर प्रभु धवलेश्वर महादेव कहीं जो सौंदर्यमय आलोकमय पीठ को जो श्रद्धालु भक्त मैंने प्रथम डंगार आसुले झुलापोल मध्यम सरकार अनुमति कंक्रीट सेतु मध्यम बाबा को दर्शन कर पवित्र धर्मर मास कार्तिक मास से जो कला अंडीरा बाछुरी धड़ा हो तार स्वल्प आगे किंवदंती कह बाबा धवलेश्वर जे कि आठगढ़ राजा अधीन मंदिरटी प्रतिष्ठित जजाति किशोर वंशधर तांकर गोटे राजा नहर थिला किछि जगुआल जगुले दिने कौन है भक्त एवं भगवान लीला तांकर खेल ये जो चाषीटीए देखी से धवलेश्वर पीठ घोर जंगल थिला चारिपटे छोट छोट कुड़िया मान था धवलेश्वर से आविर्भाव नथिले पश्चिम पटे नदी कूल विराजमान कर बाबा विचेश्वर बुढ़ालिंग से प्रथम पूजा पाते ये होती हरिहर खेत एवं बुढ़ालिंग जे कि धवलेश्वर अनंत वासुदेव कूद धवलेश्वर केमिति आविर्भाव हेले से जो चाषीटीए नदी आरपट मंचेश्वर ग्राम किसी गाई गोरु चरियापाई यही पीठ को आसती नदी में पहरिकी दिने कौन है से चाषीटीए गोटा कला अंडीरा बाछुरी को देखी लोभाकृत होता तार गामुछारे ए मंदिर सम्मुखें बांधि देछि सेतेबेले छोट मंदिर था विष्णु पूजा पाते मुखद्वार था पूर्वद्वार कौन है से मध्याह्न बांधि मध्याह्न पर सायम होते जगुआल चारिपटे जगिंट काले धरीने से प्रभु को आज्ञा कर प्रभु मु तो लोभाकृत हो धरी नहीं जदि मो ये बाछुरी नेबी मो घर भरण पोषण हम मो परिवार चलो मु किसी रोजगार मिटेबी ताकू ता द्वारा तेणु से प्रभु को डाकी से समय रात्र हो मध्यरात्र हो ठीक भोर भोर पहांतिया समय ये जो जगार बर्तमान छिड़ा से खुंब थिला से खुंबर बांधिला भोर भोर पहांतिया पहांतिया समय से कला अंडीरा बाछुरी आपे आपे धड़ा हो बाबा भूगर्भर पाताल फुटी लिंग सदृश बाहर से जो विष्णु मंदिर थिला पूर्वद्वार से आपे आपे बंद हो पश्चिम द्वार फाट हो गला धवलेश्वर पीठ होती पश्चिम मुखा बाबा धवलेश्वर होती जे से दिन ठारू सारा ओडिशा सारा प्रदेश सारा नगर सारा ग्राम प्रचलित है बाबा धवलेश्वर होती कला वृषभर धड़ा होकर नामकरण धवलेश्वर बाबा मुख्य पर्व हूँ बड़ ओषा चलित मास बड़ ओषा जे कि सबुठार बड़ पर्व
ଯେ ବଡ଼ ଓଷା ସେଇ କଳାରୁ ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଷା ହେଉଛି ଗଜମଣ୍ଡାର ପର୍ବ। ତାର ଭିତର ଭାଗ ମୁଗ ଗୁଡ଼ରେ ମିଶ୍ରିତ ପୁର, ଉପର ଭାଗ ଚାଉଳ ଚୁନାର ଗଠନ ମଣ୍ଡା, ତା ଉପରେ 2ଟି ଛୁଳ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗଜମଣ୍ଡା। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 3 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସେଇଦିନ ରାତ୍ରରେ ଉଜାଗର ରହି ନନାମାନଙ୍କ ପାଖେ ମାନସିକ ଗଜ ବସାଇ ତା ପରଦିନ ଗଜକୁ ଘରକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଆଲୋକମୟ ପୀଠକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବାବା ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଜୟ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର, ଜୟ ବାବା ଯୁଗ ଧବଳେଶ୍ୱର। ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏରେ ଜଣେ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଚିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯଦି ଇଏଟା ଯଦି ମାନେ ବଳଦ ମାନେ କଳା ଯେଉଁ ବଳଦ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଈରେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ସେ ବାଛୁରୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋଭ ରହିଲା। ସେ ଆଉ ତାକୁ ଦାନ କଲେନି। ଦାନ ନ କରିବା ଫଳରେ ତାକୁ ମାନେ ଜଣେ ଚୋର ସେଇ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଆଣିକିନା ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଚୋର ନେଇଗଲା ବେଲିଆ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଆସି ମାନେ ଧରିଲେ। ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ ବାଟ କିଛି ନ ପାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିକିନା କବାଟ ଦେଇଦେଲା। କଳା ବଳଦଟି ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ଦେଇଦେଲା ଫଳରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଇଏରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସେଠୁ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ଚୋର ନେଇଯାଇଛି ବାଛୁରୀ, ଚୋର ନେଇଯାଇଛି ବାଛୁରୀଟାକୁ। ସେଇଠୁ ସେଇ ଆମର ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଯେ କହିଲେ ଯେ ତୋର ଯଦି ଚୋରି ହେଇଛି କହ କେମିତିଆ ବାଛୁରୀଟି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଳଦଟି ମାନେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଯେ ମୋର ଯେଉଁ କଳା ବଳଦଟି ମାନେ ସେ ଚୋର ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖାଗଲା, ଦେଖିଲେ ଯେ କଳା ବଳଦ ନୁହେଁ, ସେଟା ଧଳା ବଳଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କଳାରୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଧବଳମଣି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧବଳମଣିଙ୍କର ମାନେ ମହିମା। କ'ଣ କହିବ, କେମିତି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏତେ ଆପଣ? ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ମନ୍ଥା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ସବୁ ମନା କରୁଥିଲେ ଯାଅନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଆମେ ଆସିଲୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାଟରେ କିଛି ବର୍ଷା ଖାଲି ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ ମହାନଦୀରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ କରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଶାନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଇଛି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ। ପାଗିଲ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣରେ ପାଗିଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଥରକ ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସିଏ କିଛି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। କହିଲି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆରାମ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ମାଗିଲ ନା ମାଗିବୁ କ'ଣ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର, ମାଗିବୁ କ'ଣ? ସେ ତ ସବୁ ନେଲେ ସବୁ ଦେବେ, ଆଉ ଆମର କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନଖରା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଭୋରୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପାଣି ଲାଗି କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଛୁ? ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛୁ। କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପାର ମହିମା। ସେ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧବଳେଶ୍ୱର। ବଡ଼ ଓଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଓଷା ପର୍ବ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ? ହଁ, ଧବଳେଶ୍ୱର ବାବା ଆମର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଚୌଦାର କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ, ସକାଳୁ ଆସି ଠାକୁରକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆସୁ ବି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆସୁ 14 ଟିକେ ଆସୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୁଲା ପୋଲ, ଯେଉଁ ପୁରା ନଦୀର ଏପାରରୁ ସେପାର ଯାଏଁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଝୁଲିକିରି ଅଛି ପୋଲଟା, ଝୁଲା ପୋଲ କେବଳ ତାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ପୋଲରେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେପଟେ ତ କଂକ୍ରିଟର ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଆଉ ଲୋକ ଏତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ପୋଲରେ, କିଛି ଆଂଶିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ ଏପଟେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ନ ଆସି ସେପଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପୋଲଟି ହେଇଛି ସେଇପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମଝିରେ ଟାପୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ, 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଟୋଟାଲ ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
महिमा विषय सब जनइले कीर्ति नना आउ जदि यही भिजुआलटी आपको निहत भल लगी मन को छुई थो निहत वीडियो टी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके भूलें भाई ये ब्लॉग्स को निहत सब्सक्राइब करूँ आपण सपोर्ट निहत दरकार मो मालिक रही जय जगन्नाथ जय बाबा धबलेश्वर आईटा आज तो आम 2 दिन अच्छी टूर आम एने धबलेश्वर सकाल सकाल दर्शन सारिकी सरी आम जीवु एने केन्दुझर माँ तारिणी मंदिर को आम जो टीम जो कपिलेश्वर बाली कपिलेश्वर टीम आसला सी सका सका आमर सब हनुमान जो पवन पुत्र बजरंग बाली जो भाई मैंने सब आमर कदली आनी दौरान जय जगन्नाथ।